Ade wa layman. Ade wa layman en da waarheid no dena hem ini. Atu wa janye safe. If you lobby gadu ye fufu, ye leg up, ye for crack ye suku sama umang. You lobby gadu? Ye jalu so ngai bala. Ata? Okay. O lobby de sama fuuri, dat is ook kong na nga bijbel voor tegen. Zakelijk je nooit leli. Oppo Jesaja 8 vers 20. Ibi keliki ma kurang ibi libi sama sama kwanga toyu to amam gona bijbel. Amam takiwan santak na so. Am gota pa am gwanya bijbel. Jesaja 8 vers 20. Gona da wet nanga da kotoigi. E puden notaki nanga da woord to disi. Ade because leti no de na de in. Iblis ma so koyo. Iblis ma so koyo on Bible. Comme no gona wet. De fiti buku panaf ni na comité de de fiti buku ta gado di buku. Parce que no gona wet. Anga de hotoy anga de profit bedu. Sa Christus ko sa Paulus ko Johannes Jakobus sa de mas Steve ko ay no buku. E ko ma ko da mano tayi sa janya buku. Kawan sa taki leki no janya sama. De sama futungu. Dapat iblis sa wetaki we bo weisen. Ama peki ko de ko Christus ni se se de ko ko ta atay utaki. Unumu foto no asma. Mateus 24, vers 5. Because furu suma sakona ini mineng en desataki mide da Christus en desakori furu suma. Desakori furu suma. O me kele ki jom po suma. De me ta ko me sane roman sanga dati. Mane manu mo boy. Masana amolo bigi ogri sa de me do sola ya. Ko kala si mabuja sola ta ki sola. Mane teiren mada suma na people fu gadu. Si you to follow. If me aksi no. Peso me kele ki no magia anto if me aksi no. Sama na ju so to roll ye penya Bible ya. You sabi. Okay. And I leave, you know, I said, for me go look for me go lation and no said. Okay. I keep on talking no me no said bad. Okay, dat we go lation. Ja. Dit er maar 28. Maar de mij tak dado lo bien la sama. Maar fsede ba kamang de bottom lagi so dan sama we struggle fa libi de so struggle. Maar de mij tak dado lo bien la sama. Akan? Deuteronomie 28 vers 1. Je bent zeker? Olie dat die, wat spreken 8 vers 17. Om ik heb Bijbel zeggen dat die spreken 8 vers 17. Spreken 8 vers 17. Spreuken 8 vers 17. Mi lobby dem suma disi lobby mi. Okay. Gadu de meke sola. Angala de wata. Ster. Ataki as don't have a throne. Ataki a lobby de suma. Mi lobby dem suma disi di lobby mi. Okay. Mi lobby de suma disi lobby mi. Gadu da kan lobby de sama di lobby. If anala sama lobby gadu. Apa yang lobby gadu? Zeker? Dan gonna last think ya do gonna suma na wipa Bible. Gonna in Johannes 3. In Johannes 3 vers 10. If you no lobby, mama no lobby. Spreken
Oh, in Johannes 2 vers 3. En die zie je in Johannes 2 vers 3. En die zie je van wie sabi dat hij wil ook, wie sabi. En die zie je van wie sabi dat hij wil sabi hem. Because so if I sabi gado, if I lobby, ma kini kita imu lobby gado, ma beba buko taki fai lobby. Basi, efu hori en commanderi. Efu wie hori hem commanderi. Lees go vers 4. Dat suma die zit aquí, mi sabi hem. Dus als wasama vision een pastor, wasama vision dat je sabi, die lees go Maar aan de hori en commanderi, aan de holy gado wet, aan de opdracht. ade wan layman. Ade wan layman en de waarheid no dena hem ini. Atua jenye safe. If you lobby gadu je fufu, je leg op, je verkracht je suku sama umang. Je lobby gadu? Je jaloux on ay bala. Aka? Okay. Da wo gode sama. Okay. Gadu wet ne king, gadu wet safe. Ade ke fade. Gadu ne kolina wa sama. Okay, da wo go. Deuteronomie 28 sama na wi. Okay. Deuteronomie 28 vers 1. En als dat passa zo, dat die even sa arki fini na da sten voor masra yugado, voor si en voor tu ala hem commanderi, disi mi commanderi utide, da masra yugado sa seti yu hei na tapu ala volku voor grond tapu. No, ala ma de gelijk. Lees tapu ala volku voor grond tapu. Tapu ala volku voor grond tapu. C'est dat only the most of the food that some of the chips that go on. Gado be ja wet. Gado tay nen taki e fu arki mi fini na mi wet anga mi opdra. Ushi en today da u poti de e bo for ala de ta folok so he u poti de. Pati de na di ba kama de bottom faka. Vers 50. Vers 50. Vers 50. Maar als dat passa zo dat if you know arki na da stem fu masra yugado, usi en tu ala hem commanderi na hem wet, disi mi commanderi utide, da ala den vol pusa kona yu tapu, de flu pusa kona yu tapu, en de sa vini yu. 100%. Gado dat asa passa so, et gado dat kuasa no ken. Ataka asa passa so, if you know arki na stem point, if you know doing up there in wet. Dat saya commanderi jai futra opta. Da wo liste fuko wa bunzani. Fluku na wa bunzani. Da wo go lesi. So to fluku gado. Tuma pas. Tuma pas. Deuteronomie 28 vers 48. Dan kay mi bigiwan. Ya bigiwan fu. Zonder de respect. Mo aksi tuma afluku ya pas. Lesi. Deuteronomie 28 vers 48. Wedang you sa dini you feyanti disi masrasa seni against you. Garo taki you sa dini you feyant, ano taki mati you sa dini you feyant lesi. Wedang you sa dini you feyanti disi masrasa seni against you. Na ini angritem, nanga drei watra, na ini sososking. En na mankeri fu alasani. Mankeri fu alasani. Fatini oktober en doya de me pot wo pola nga panya nga le sanda. Apun kontuke mo umango tolo sa pasa. Ide sama fu be ja sa fu ide be longwe. Na paduka nga laka teno bete de longo. De ebu onda sama de fu pati wan piki laka fa. Na danga dina asana duit danga. Munu bede isu danga na mo ko su no we snisi ko. O by snisi ko kado. Ana bless. Okay. Bless. Da will see one. I go do. En asa poti wa isri buroko sani lonto yu neki teleki a ben sa figi yu poro. Sama de bete isri. Sama na ba kama ko we dai ji on the En masra sa chari yu go bakana Egypti na inisipi na da fasi be mi be taki yu nosa si disimoro. En drape dem sa seri ule ki slafu mang nanga umangi u feyanti. Okay.
Gado tá que ao centro cedo, ao cheio com ele cativo. A parte para daqui noite o sorria bem por cima, na frente. Paga uma pouco wet, não tem um wet onde vou wet. Um merda para a wet. De gado cedo, cheio com bacana, slaponei. Ela joga. Slaponei manda na rua. Não ama não baio. A dele mas bem na slaponei, não ama não baio. Como o tá que foi tá que dessa mas de extra para for baby. Mo waluku a baby lo so so couleur ade. What admit that you know what Israeli yow bibi mi. Mo gona couleur. Wa Yeremia 30 what a couleur il sabi. Ele que manda que couleur nei bas da couleur mat ni uit. Ina fu couleur ma baby couleur. That's not problem. Wat ook is hij komt, hij niet zo lang. Ik gewoon kijken maar naar tegen. Alla de Israël met de bakken man. Na una bakka begin te samen. We hadden toe Israël. We hadden toe Israël sama en ja Bijbel. Je volgt? Je begrijpt? Amma pikkie zei Jezus Christus na bakken maar bobo wij zijn. Lees Openbaring 1 vers 1. Openbaring 1 vers 1. Dat soort kring voor Christus. Dat soort kring, duidelijkheid voor Christus. Sorry kring voor Christus. Deze vers 14. Als je duidelijk even. Als sorry kring dat we even missen bij mij. Die me bas kan van man, die me kan je tak van man, die dat ik ama bi paipa, ama bi langa ubi. Ja. Na sorry kri, ana fishing san. Eigenlijk van man de ama langa 1 meter 2 meter. Nee lei. Oké. Lees Openbaring 1 vers 14. Openbaring 1 vers 14. Hem ede nanga hem wiwiri ben weti leki katun en weti leki sneeuw katun allemaal in sola ya abi katun wi abaka man ana we fu abi ik ga de uma pike voor die we de sana grande dat na ko we grande wi katun wi na so wi ai we ne weti lees godo vers 15 en hem futu bij de leki fini kopro disi den ben brong na ini wan onfu fini kopro bij voor me in ja so fini kopro do bon ai ni wan onfan dat wat kai kon blaka dat want dat man pikin be de blaka man de me so ita ki gadu se fa blaka man opo Daniel so fa vers 1 maar ai ni felon pede me so i pass alasani Moses film alama weti usai om not de man take up de man calling you that hey ja wet man you gadu for Israel you gadu for your biggest man langa we wet na plaka de man pota na wet man dat is ja wet man de you una no problema nga wet man ma turu mu taki aturu de man kibio me yari wa taki meisi ma so mayo maybe Bible in Bible in Bible papa ko kama gengo do tape fraka ma be kama ja Bible bayu baya we free you make Bible na galuk yu Canada sari wi yu Canada yu crack nga we say no but there I Bible da Bible na stranato ai se na bina pe et u ko nya fu ko ala lei amo bona refa di stranato Exacto, u ko nya fu ko ala lei won furu ke ki je tegi des man lolo santa nga wet mangado alo Daisy Daniel 7 vers 9. Mi ben luku teleki dem konusturu ben seti. En da oruang futei ben sidon. Oruang futei sumani. Sumai libi tego futei anga dei suma. Na gado. Okay. That one is no. Okay. Deze godo. Hem crossi ben de weti leki sneeuw. Hem crossi ben de weti leki sneeuw. Mwa yeye. No ma we crossi. Ma wan ski. E weli crossi. E dare gado wan ski.
Escodo. En dat we wiri voor hem ede ben de leki lalawol. Leki lalawol. Sana lalawol. Die luka bala. Ana lalawol. Leki. Dat is wat ik zeg. Ja, man piki. Bij de bakama. Als ook dat dus is de bakama. Johannes. Deze jongen. Maar ik kijk dat jij in een chigado, maar de poti wan weten wan die. Abu? Nee. Abu bigi wan? Nee. De man tak de no chigado, maar de poti wan weten, de poti wan weten wan. Denk bel. Na voor voel you. Na de kleur, no me beschrijf de kleur. Suma na you. Suma na you taki you na ma hi. A reden sa bigi wan. A reden sa me ke baka man. Omdat ulasha hi system di gado begu. Gado gi wan wet anga kurtu anga akroderi opdera. No ulas me ke ubeso. Me ke baka man dafa udrai go baka. Ma moleje fai kan drai go moleje fai kan drai go baka. Ya to bikain kalau Ma no isa da kleur stro be bolegi. Kalau uma piki be me tape de Filo, ostro mete kwa me bolso. Ai ni respect pasi buga. Lazy Johannes me kati persese. No, une fono was pananga lo. En luku wan suma ben kom en aben taki gi hem taki. Bu masera sortu boom sani mi musu dufu mi kan kisi libi futego. Alama e aksha frage. Kentino leli ma alama e aksha frage. Fam say mu du. Funo fufu funo letno o samin du. Yesa ameksa yes amapiki gado. Diko dibe kwa go tapu. Yesa unde ya Matthäus 19 vers 17. En aben taki gi hem taki. Fu sang ede you ben gari mi boom. gado wampu. One number de diside boom. That is one taki gado. Gado wampu. But if you want to kiss libi, hold the cupboard. If one small one kissing libi, Hold the cupboard. hold the cupboard. Hold the cupboard. Boys for Deze Marcus. Sama handelingen. Oh, aku bisa wamp de kleur de handeling 30 vers 1. Balão foi de pleasure nya neti e. Begina wamp de kleur maka de man kibiju. Ai, tu vai me dizer uma fugado se fida. Handelingen 30 vers 1. No na ini da keer ki disi bende na ini Antiochia. Want to profeti na leri mang bende. So leki Barnabas, Simeon, disi de Bekari, Niger. Sali beka de man? Niger. Negere. Ninguém betikam belaka. Não, não, vou spam. A força de ame esse aqui também. Leja bagagem, leja. No na ini da keer ki disi de bende na ini Antiochi. Want to profeti na leri mang bende. So leki Barnabas, Simeon, disi de Bekari, Niger. A kleur de pade bekai de man. Bekai de man baka man. Tengo America tem ku awa fela me luku wisha wase wasi. De mata ki neger hey yo neger. Saka wa baka na wet man. Ana wa yam pade shei tak ana wasni. Yo lega, de maikaya wala tu yang apari. Lega na ningeto. Te lu kwa ni fela. Isabeto. Kone Salomo te lu kwa ni fela na wet man. No ale ordu. A Bible, sa Bible taki. Mama famia mino ma bauta mi first time. Ma be poko la Esta le pie first time pa le tala gron ta pula de disi first time. Ogli. Ya bem? Leisha. I mu se first time de tal. Essa Salomo ki via, sa ki pote mo buku. Gide baka pipi. Hooglied 1 vers 1. Da moro busingi
décidé pour Salomo. Amoro boom simi fu Salomo amoro kon ma di ya gono tapu. Ok. E no mano dora manati. Verse 5. Mi blaka mami moi. Santaki? Mi blaka mami moi. Mi blaka mami moi. Baka mana moi sama ni conta puya. Esse verse 7. Esse verse 7. Saiu taki. One yesa kolembo kole Salomo taki. No luku na mi tapu bikasi mi blaka. Ataki no luku tapu mi ma whisky blaka. Fu saide. Bikasi da song ben bromi. Bikasi da song ben bromi. E wan wet man, ti pucha la de follow de puti wan baka man. Suma mo baka cha so bon. Na blaka man e mo baka. Na data so data be bo ke so itaki. Ala de baka piki fu safu. Israel ayi buku na so baka man. E impossible ja baka yo baka do. Iba kale o polifi de que ni chati Yo berta que kota ki ya na yeye di shanga dati mas ataki miskin bu babla kam tap. Leisi, dat jou baka man boek. Leviticus 15 vers 19. En efuwan uman abiha musiki. Efuwa Uman abiha musiki. alama sa musiki. Efuwa uma abi musiki. You musu poti hem a party sebi de langa. You musu poti hem sebi de langa a party. Fusaide. En da suma disi de meri hem. No sa de kring de leki mofoneti. Leisi godo. Vers 20. En ibris sani pe adidong. Na tapu na da ten disi no sa de kring. So srefi ibris sani pe a sidong no sa de kring. Damo aksi wan fra. Efu na weti man buku. Suma e hoya wetia. No suma e hoya wetia. Sama e hoya igwa benelan, igwa la benelan. Suma e hoya wetia. Unu actual Yes, man. Dan bala wota ki na papel bibila. Ya tu takita na sama ibali mo. Ala de kele ki mafusola. Abia bebele. Ala de tera ker ki tabe ko Me baye tamana. Ala de kele ki mafusola. Abia. Mami ko tamekele mana ile lu atu. Tamekele mana ile lu atu. Dat na fra. Sito. Ayo shine video. Nu já telefono no igo a internet igo a YouTube. Tu alufulo. Alufulo me sanye jo popo ni. Kijama mbala. Mais bon, la fondation fait ça m'a dit alufulo. Non, toi, mais bon, il y a des hauts pas côté qui t'ont. Gado sponsor o ya fa ko ya moni upikala man. Le o pai wa gi pai boto una na wan e ke fa eta ki fondation e ke matan pa obaka gadu ne ta pa obaka e so langa yedu ala san gadu taki o ko au du Makota kino abu akeli ko 100% wa bianda wa bia so to no Leta so la ya. Então, kwa bala de do one contact kwa bala ya ngade tu bala mo mandete de stawe do yambala na sama E passar a organização na associação Voilà, gadu c'est ça. gadu